Sini 10 tarik Mars Sini Maharani Celagang Parti Ipft Division Committee by Koksadat Asia Alusona Khlailika Sini Alusona Sung Sidanto Khalika Koknar Glaika Taboni je situation je solei tongmani monotegi sung Sini Bishas tongo Sini Party Ipft Central Committee ni je decision je guideline rohajagmani Sini division angai sung manainango bosini Jotoni Busilaime Bisi Salaimani Bisingte Sini leader rock Sini Kormiro Jotono no Sini Central Committee Sini Respect Haibo Ani Bang Singtini Samosto Southeast Sini Ipft Division Tongnai Kormiro Pakuro Joto Ni Pasi Sini Division Kofe Kobomong Sung Buskangni Chongmari Sini Kano Sini Khobor Kaham Khananai Asa Khayo Sini Ipft Baino Sung Tipraland Adai Khainai Hunai Sung Bishas Khayo Ani Bang Sung Sini একটা লক্ষ্য Sini একটা ওয়ানসঙ্গ Sung Jekapan Tipraland Sung Nango Ba Adai Khainai Hunai Sung চিরজীবন যতক্ষণ পর্যন্ত Tipraland আদায় খেমে আসাক Sini leader রগ্ন সম্মান রগই जों Tipraland সভাবনো गोरों थांनाय लगे रनाय যারা Sini মহারানী চেলাগাঙ্গো বা অবিশ্বাস তংনাই রক বা ওয়ানসবই তংনাই রক गोरों बुखा कसम खालायागै जोंनो Kaham Jukti Kaham Kok Lama O message Rahoi Sini Ipft no Sini Maharani Celagang Division no Teibu Mozbut Khlaina Bangoi Sini Central Committee Ni Bisingtwino Singno Kaham Utsahor Holangthong Kaham message Holangthong Hanai nai sing tini Sini Masih alusona sabha O alusona sabha Bisingtwino जों सारा त्रिपुरा Ipft Tipraland नाइनै ताखुरनो कयो कोनो জামেলা तांलाय जादि कोनो व्यक्तिनि साथे तारतुक बाय जादि जों त्रिपुरासानि जे समस्या खालाय दंमोनि जतनो Sini त्रिपुरासा जतनो दुर्जाक दंगो এই সমস্যাও তোমারই আং তোমার খ্রিস্টান তোমার সনাতন তোমার জমাতিয়া যত সমস্ত 19টা দফা যে জংজাল খবজাক দङ ও জংজাল মুক্ত খাইলেনি বাংসি जोंथिने আঞ্চলিক খাইলাयो Tipraland গুরুতগলাই দङ আনি বাङै এই সিচুয়েশনে যে নকমানি যে অর थाङो অর बालायो ओंलायागै जों জনগণ Sini याप्रिनो जे सत्त फुनुगै Sini सामुना कबै फुनुगै जों Tipraland आदाय खायलायनि बसे Sini चिन्ताधारा मानालायनाय आनि बाङै आं कयनाय Sini डिविजन पक्ष থেকে समस्त Sini साउथ ईस्ट डिविजन नि Ipft Sini लिडार Sini कर्मीरनो कयनाय निरक आगिनि हाय खलायगै जत्त साउथ ईस्ट डिविजन खाबाक्सा खलायगै जों सामु थांलायबाय जानाय हनै कयगै Ani kisah sekok sama na orang apa itu kan, jatuh na hamba.